No, yeah, you do. My glasses are really foggy. Just give me 1 minute really quick, yeah? Amen. All I gotta do is open my mouth. Amen. Let the Holy Spirit use it. Amen. So, only God knows what He's doing Así que solo Dios sabe lo que hace within that transition. en esa transición. But for us, Pero para nosotros, as we move forward mientras nos movamos adelante in the Word of God, en la palabra de Dios, we've been in a 2-3 week, estamos en una 2 a 3 semanas understanding how the enemy, entendiendo cómo el enemigo, how he works, cómo él trabaja and the tactics y las tácticas that he uses que él usa against mankind, contra el hombre or the believer, so to speak. o el creyente, puedes decir. But today I just kind of move forward Pero hoy vamos a seguir adelante and understand y entendimiento and give us some knowledge and insight y la sabiduría y entendimiento and understand y entender that we work de from the victory of Christ. o que trabajamos de la victoria de Dios. Yes. I know I'm trying to get my group right now with you, so let's do this together. We're doing it together. We get it. We start flowing. It's just right now. Estamos tratando de fluir juntos I'm trying to backtrack because we've been in a 3 porque week estamos en progression on una how the enemy comes against the believer. enseñanza de 3 semanas de cómo el enemigo puede dar tácticas para tumbarnos. But today I want to give us an understanding of how we work Pero hoy quiero dar un entendimiento de cómo trabaja and how we operate y cómo opera from the victory de la victoria of Christ Jesus. de Jesucristo. Because we already exposed Porque ya expusimos the wiles of the enemy. las cosas del enemigo. So today's title Así que el título de is hoy Standing in the Victory es parándote en la victoria of Christ Jesus. de Jesucristo. Can I get an amen? Pueden decir un amén. So we understand Así que entendemos that the enemy whispers. que el enemigo dice cosas, He whispers lies. él dice mentiras, He creates fear. él crea temor, He tries to plant doubt. empieza a poner duda en tu He tries to bring strongholds, trata de poner in your cosas life. fuertes en tu vida and he tries to distract us y trata de from God's purposes desanimarnos de las cosas de Dios in our lives. en nuestras vidas. So we learned is that he's a liar. Así que aprendimos que él es He's un the father of mentiroso, lies. él es el padre de las mentiras, That he's the accuser él es el que acusa of the brethren. acusa a los hermanos That he tries to use fear y tactics. que trae miedo And he tries us to believe that we've been condemned. y que trata de convencerte de que ya has sido condenado. And then when we become believing in Y condemnation, cuando creemos en la condenación, we learn that we can isolate ourselves. entendemos que podemos apartarnos. So that's what we learned over the last 3 weeks. Eso es lo que hemos aprendido de estas últimas 3 semanas. But today we're going to shift. Pero hoy vamos a cambiar. We're not going to study the enemy today, No vamos a estudiar al enemigo hoy, but we're going to study Christ Jesus. pero vamos a estudiar a Cristo Jesús. So we are not called to live in fear Así que no tenemos que vivir en temor of the devil. del diablo. We are called Hemos sido to llamados stand against him. para pararnos y postrarnos contra de él. The enemy is real, El enemigo es real, but so is our victory. pero también la victoria. Jesus never intended for his church Jesús nunca entendió para que la iglesia to live in intimidation, que viviera en intimidación, to be defeated, que sea que haya perdido or to continuously o que continúe running from him. correr de él. Christ has given us everything we need Cristo nos ha dado todo lo que necesitamos to stand firm. para pararnos fuertes. So the question isn't whether Jesus has won. La pregunta es que si Cristo ya ganó, The question is whether we're walking in his victory. la pregunta es que si estamos caminando en su victoria. That's a question we have to ask ourselves. Esa es la pregunta que te tienes que preguntar a ti mismo. Are we walking ¿Estamos caminando in the victory en la victoria
of our Savior, de nuestro Señor Jesus Christ? Jesucristo. Are we standing firm Estamos parándonos o postándonos against the wiles contra las cosas, and the strategies las estrategias of the enemy? del enemigo. Because God has called us to stand. Porque el Señor nos ha apostado para He pararnos. calls us to be firm Nos ha dicho que seamos firmes in the Word of en God, la palabra de Dios, in the things of en God. las cosas de Dios. He calls us Él nos ha llamado to stand para que nos postremos, because the enemy porque el enemigo has already been defeated. ya ha sido derribado. Christ defeated him El Cristo derribó al on the enemigo cross, en la cruz, in his death, en su muerte, in the burial, en la in the crucifixión, resurrection. en la resurrección. That's why the scriptures teach Por us, eso la Escritura nos dice, death, O death, where is your sting? muerte, oh muerte, ¿dónde estás? So the question isn't whether Jesus has won. La pregunta no es si Cristo ya ganó. The question is, are we walking from his victory? La pregunta es que si estás caminando en su victoria. I said that twice Lo dije 2 veces. because we have to Porque understand lo tenemos que entender. that we are Que victorious somos victoriosos in Christ en Jesus. Cristo Jesús. We are more than conquerors. Somos más que conquistadores. We are people that walk Somos una persona que in the camina freedom of Christ en la Jesus, libertad de Cristo Jesús. in the liberty En la libertad of how he set us free. de cómo nos dio libertad. We can learn Podemos aprender not to step into no entrar the snares a las cosas and the malas traps o las trampas of the enemy, del enemigo. but we can learn Pero podemos entender, to aprender a navigate movernos life en esta vida by the Spirit of God, por el Espíritu de Dios, operating operando by the Spirit of God, por el Espíritu de Dios, moving moviendo by the Spirit por of el God, Espíritu de Dios, understanding entendiendo that we are que somos, in victory que estamos en in victoria Christ Jesus, en Jesucristo and victorious y somos in all our victoriosos ways. en todas sus formas. Is this making a little bit of ¿Están sense? entendiendo? So point number 1, if you're Así que taking punto 1, notes, si estás tomando notas, if you're taking notes, si estás tomando notas, this is how we defeat the enemy. este es como derribamos al enemigo, Not by our own strength, no por nuestras fuerzas, but by the power pero por el poder of Jesus de Christ. Jesucristo. Turn your Bibles really quick Pon tu Biblia to James a Santiago 4:7. 4:7. James 4:7. Santiago 4:7. So point number 1, if you're taking notes, Punto 1, si estás tomando notas, is this. es esto. Victory Victoria begins empieza with surrender. con el sumergirte. I just said something earlier, Dije algo más temprano, that we are more than conquerors, que somos vencedores, that we are victorious in Christ que Jesus. tenemos la victoria en Jesucristo, But it starts pero empieza with surrender. Surrender. con rendirte. James 4:7, if you're there, say amen. Santiago 4:7, dígame cuando estés ahí. The Bible says, so humble yourselves La palabra dice, así que humíllate before God. ante Dios. Resist the devil, Resiste el diablo and he will flee y from él you. se irá de ti. One translation Una traducción dice, says, therefore submit to God. así que sométete a Dios. So grab a hold of that really Así que quick. agárrate de eso. The two translations say submit Las dos traducciones dicen and humble. te sometas Yourself. y te humilles ante él. Before who? God. ¿Ante quién? Ante Dios. Before God. Ante Dios. So before God tells us to resist, Así que antes que Dios nos He diga tells que us to submit. resistamos, dice que te sometas. when you look at that scripture in whole, Cuando miras esa palabra, esa escritura He en todo, doesn't say resist no dice resiste and then submit. y luego He sumítete. says to submit. Dice And then sométete resist. y luego resístete. So in order to be victorious in your Así que life, para que tú tengas victoria en tu you vida, must submit. tú tienes que someterte, You must humble te yourself tienes que humillar before the Lord. ante Dios. And when you submit Y cuando te sometas and humble yourself y te before the humilles Lord, ante Dios,
then you understand entonces vas a that you can entender trust God. que puedes confiar en Dios. See, the Lord has been saying something Así que el Señor está diciendo through algo the worship, por la alabanza, through the transition, por la transición. that He's saying to trust Him Está today, diciendo que confíes en to Dios, trust God. que confíes en But the Dios. Scriptures teach us Pero la Escritura nos that you must enseña submit, que te tienes que that you someter, must humble que yourself. te tienes que humillar. And then the second portion of Y en la that segunda porción de is eso that you must resist. dice que resistas. Who? ¿Quién? The devil. El diablo. So when you see Así que cuando miras what we've learned, lo que hemos how aprendido, the enemy brings us tactics, cuando el enemigo trae sus we tácticas, can resist those puedes things. resistir esas cosas. That's how we are victorious over Christ Jesus. Así que así tenemos la victoria Because en Christ has already Jesucristo, conquered the porque enemy. Cristo ya conquistó al enemigo. But we humble ourselves. Pero nos We humillamos, submit ourselves. nos sometemos, We trust God. confiamos en And when the Dios. Lord speaks, Y lo que el Señor we ve, understand nosotros lo what we entendemos, should resist. lo que tenemos que Because resistir. sometimes Porque en veces we have to resist ourselves. tenemos que resistirnos a nosotros Sometimes we mismos. have to deny ourselves. En veces tenemos que And it negarnos doesn't say nosotros sometimes, mismos. it says daily. Y dice, la palabra no nomás dice que de veces, That you dice que should diario deny te yourself. tienes que negar. So it's not only the strategies Así que no nomás es la and the estrategia wiles y las cosas of the enemy, del enemigo, but we also have to pero también tenemos surrender our lives rendir nuestras before vidas God Almighty. ante Dios. We must deny ourselves Tenemos que negarnos and we must resist y tenemos que the resistir devil al diablo in all his en ways. todas sus formas. So he tells us to submit. Así que nos dice que nos sometamos. You know, there's a lot of people in the world Hay mucha gente en el mundo that want authority que quieren autoridad, but without surrender. pero no se quieren rendir. In the kingdom of God, En el reino de Dios it's required to humble es yourself, requerido to humillarte, submit your life as a living que sacrifice sometas tu vida como unto una Him. vida ante Él. And in that, Y en eso you operate operas from the authority de la of autoridad Christ Jesus. de Jesucristo. So the world teaches Así que el mundo nos that enseña people should seek authority que tienes que buscar in autoridad themselves, en ellos mismos, in the culture, en la cultura, in the way of the world, en las cosas del mundo, in the way of life. en las cosas de la vida. But the Lord says Pero el Señor dice to humble yourselves que te humilles and to surrender your life y que rindas tu vida to Him. ante Él. Is this making sense? ¿Está bien Okay. lo que está diciendo? There's people in the world Hay gente en el mundo that want victory que quiere victoria without obedience. sin obediencia. That's a strong point that I have Ese written es un down. punto fuerte que tengo escrito. There's many people Hay mucha gente that want que victory quiere la in victoria their life, en sus vidas, but without the obedience, pero sin la obediencia, without the submitting to sin sumergirse al Señor, without humbling sin oneself, humillarse a ellos mismos, without denying oneself. sin negarse a ellos So we mismos. all want victory, Así que todos queremos but the victoria, question is, pero la pregunta es, are we falling ¿estamos siguiendo our Lord al Señor and Savior y Salvador in obedience? en obediencia? Because God calls us Porque Dios nos ha to hablado walk in que obedience, caminemos en to walk in obediencia, humbleness, que caminemos en humillación, and in that y en eso you will be victorious. vas a tener victoria. Yes. Sí. There's people Hay gente that are in the world que están en el mundo and that may be in the church y no puede estar en la that iglesia. want God's promises Tienen las promesas de Dios, while they're living their life pero están viviendo una vida on their own terms. en sus términos de ellos. I'm going to say that one more time. Lo voy a decir una más vez. There's people Hay gente in the world, en el mundo, in the church, en la that iglesia, want all of God's que promises, quieren todas las promesas de Dios, but living on their own terms. pero quieren vivir en sus But sus today- propios términos. But today, Pero hoy it's not our terms, no es nuestro it's término, God's terms. es el término de Dios. Say it's God's terms. Es el término de Dios. Spiritual authority La autoridad espiritual flows from spiritual submission. fluye de
someterte espiritualmente. We are a spirit-filled people. Somos un pueblo que llenos del Espíritu. We are spirit. Somos espíritu. We have a soul. Tenemos una And we alma have a body. y tenemos un cuerpo. So we move Así que nos movemos and we y operate operamos by the Spirit. por el Espíritu. We commune Comunimos with God's Spirit con el Espíritu de that Dios is within us. que está dentro de So nosotros. how we flow Así que como is by the fluimos submission es por la of sumisión our spirit de nuestro unto the Espíritu Holy Ghost. ante el Espíritu Santo. That the Spirit that's in you. Es el Espíritu que está dentro de Is ti. that making sense a little bit? Eso está haciendo, si están entendiendo So esto. we must submit. We must be Así que nos humble. tenemos que someter y ser We humildes. must flow by the Spirit and operate by the Spirit Tenemos and que be fluir led por by el the Spirit. Espíritu y ser guiados por el Espíritu. Because when you walk by the Spirit, Porque cuando caminas por el you're Espíritu, walking in the authority estás caminando en la in which God autoridad has given. que Dios te ha dado. Because God is authority. Porque Dios es Because God autoridad. is all powerful. Dios es todo poder. He's the magnificent one. Él es el magnífico. You know, Jesus Conocen de Jesús, submitted himself to the Father's will. se sometió a Read la the voluntad de Gospel. Dios. Matthew, Mark, Luke, and John. Lee los versículos de Mateo. He said, not my will be done, Dijo, no mi voluntad, but your will be done. pero la voluntad tuya. That means Jesus Eso significa que Jesús Submitted se to sometió the Father. al Padre. And the Spirit came Y upon el him Espíritu llegó. when he got baptized, Y cuando fue bautizado and he was led y fue guiado into the desert, al desierto, tempted tentado by Satan, por Satanás, but he was led pero fue by guiado the Spirit por el Espíritu of the Holy Ghost. del Espíritu Santo. But he was victorious Pero tuvo victoria because he understood porque él entendió that he wanted to operate que él quería operar under the Father's will. en la voluntad de Dios. So he operated Así que él operó from the Spirit del Espíritu with the authority con la autoridad that comes from que heaven. viene del cielo. Let's keep it. Hay que seguir. Jesus Jesús walked in complete caminó authority en autoridad over the enemy. sobre el enemigo. And so can you. Y tú también puedes. He walked in complete Él caminó authority, en la autoridad Over the completa enemy. sobre el enemigo. and so can Y you. tú también lo puedes hacer. The greatest position La posición más grande of strength y las fuerzas is not standing over others, es no pararte sobre otros, but it's kneeling before God. pero es arrodillarte ante Dios. Why did I put that in my notes? ¿Por qué puse eso en mis notas? Because in the world, Porque en el mundo people talk about us, la gente habla de people nosotros, curse us, habla cosas malas de people nosotros, spread gossip, dicen cosas, people will let us down. nos van a fallar, But for us, pero por that are nosotros led by the que Spirit, estamos guiados por el filled with the Espíritu Spirit, y llenos del Espíritu, have to become tenemos que ser people gente that are on our knees que estamos en nuestras rodillas, Humble. humillados before our Lord and ante Savior. Dios. I felt led to say that. Fui guiado a decir eso. I felt led that we as a people need to learn Tenemos que enseñarnos, to humble ourselves humillarnos before God ante Dios on our knees en nuestras in rodillas, prayer, en la oración, worshiping, alabando whether it be songs canciones or hymns o himnos or even a cry o tan siquiera llorando ante from Él, the depthness de adentro de of nuestro our corazón, souls, de nuestra alma, because we are a people porque somos un pueblo that trust que God confía en Dios in His y victory. su victoria. Amen? Amén. So if you're not used to humbling yourself, Así que si no estás impuesto a humillarte, meaning lowering yourself a bajarte onto God ante Dios, in reverence of who He en is, reverencia de lo que and es, not thinking you're better y no pensando que tú eres mejor que than Él anybody out o que there, nadie más, but understanding pero entendiendo that God is love. que Dios es amor. Because some of us Porque a veces like to hold people down, nosotros nos gusta detener a la gente or para when abajo, somebody's down, porque cuando alguien está abajo, like to kick people when they're down. nos gustamos That's patearlos.
It's hard. I'm not saying us in No, here because no I'm estamos lying. diciendo a nosotros Because there's porque people out estamos there that aquí, operate like that. pero hay gente que I opera have to así. speak the truth. Tenemos que hablar But la I have to give verdad. us an understanding that in our humbleness, Tenemos que dar entendimiento We de nuestra recognize humillación. Reconocemos that we have to help que people tenemos up. que levantar al We have pueblo, to extend a hand. que tenemos que We sacar have la to mano. lift people up just like Jesus did. Necesitamos levantarnos como We have to Jesús. understand God has no favorites. Tenemos que entender que Dios no tiene ningún That God favorito, loves all que Dios ama a todos, creation. toda la creación, He loves all creation. ama toda la creación, All creation. toda la creación. I normally preach a lot faster, but with the translator I'm slowing Siempre down. That's why I'm predico más clicking out. rápido, pero con la traducción tengo que detenerme un poco. And I'm growing and learning. Estamos empezando y creciendo. So there's a question So la pregunta that we should all ask ourselves. que tenemos que preguntarnos, That in our humbleness que en la humillación and in our surrender, y en nuestro rendirnos, do we have any hidden tenemos algo escondido, sin un pecado escondido within us? en nosotros, Because only we know porque solo nosotros when we keep people sabemos down on the ground. cuando pateamos a la gente en el Only we suelo. know Solo nosotros sabemos when we kick others. cuando pateamos a otros. Only we know Solo nosotros sabemos whether we gossip or speak foul cuando of other hablamos de people. otra gente. See, that's between you and God. Eso es entre tú y Dios. But in your humbleness, Pero en tu humillación, in your surrender, en tu sumergir, you can ask the Lord tienes que preguntarle al to cleanse Señor your heart. que limpie tu corazón, Because that's a heart porque es una cosa concern. del It's a heart corazón. issue. Es una cosa del corazón And it's also y es una cosa de tu mente. a amen. ¿Right? Yes. Because we're talking about humbling ourselves before God. Porque estamos hablando de humillarte ante Dios. And what I've learned is that when I humble myself Y lo before que yo God, he aprendido que cuando me I've humillo learned that I ante Dios, start to search my heart yo empiezo a buscar en mi corazón before God. ante Dios. Because in surrender, God cleanses. Porque en el rendir, Dios limpia. In surrender, God En strengthens. rendir, Dios te da fuerza. In surrender, God gives instruction. En rendirte, Dios da instrucción. In surrender, God restores and renews your En mind. rendirte, Dios renueva tu mente. Because there's times we get thoughts Porque hay veces que agarramos, that we may think it's not God, en veces agarramos cosas y But no it is pensamos God. que es Dios, pero sí es Dios. but it is God. Pero sí es Dios. Because our old way of thinking Porque la forma de antes de pensar is a stinky thinking. es una forma mala. But our new way of thinking Pero la forma nueva de pensar in the ways of God en las cosas de Dios brings life. trae vida. It brings life. Trae vida. That's why the word says, Por eso la palabra dice, whom the Son sets free aquel que Dios ha dado libertad is free indeed. es libre. Here's another question that I have in my notes. Hay otra pregunta que tengo en mis notas. Is pride El orgullo keeping us from depending on God? nos está quitando de depender de Dios. Is there any area of your life ¿Hay alguna área en tu vida where you've been delaying donde tú has delitado in walking en caminar in the obedience en la obediencia of Christ? de Dios? Those are just questions that I Esas son put preguntas que puse aquí. because we have to ask ourselves those questions before God. Porque tenemos que preguntarnos esas preguntas ante Dios. So victory always begins with surrender. Entonces la victoria siempre empieza con el rendirte. Like the enemy doesn't flee because of how loud we get. Así que el enemigo no fluye porque tan fuerte gritamos. He flees because we belong to Jesus. Él fluye porque nosotros somos de Jesucristo. He flees because he sees you submit your life to God. Él fluye porque sabe que nos rendimos ante Dios. He flees because he sees you put your trust in God. Él fluye porque sabe que tú pones tu confianza en Dios. He flees because he sees that you recognize that you fall short, but God lifts you up. Él fluye porque tú reconoces que tienes confianza en Dios
y Él te levanta. He flees when he starts to see that you get an understanding Él fluye cuando Él ve que tú estás agarrando entendimiento, that you're able to forgive que tú puedes perdonar. all those people Todas esas that personas said que han dicho and did. y hicieron, He flees Él fluye because you submit porque tú te sometes to God. ante Dios. Can I get an amen? Puedes decir un amén. So point number 2 is that we fight with God's weapons, Así que punto 2 es que peleamos con las armas de Dios, not our own. no las de nosotros. Turn your Bibles really quick to 2 Corinthians Cambien su Biblia a 2 de Corintios, chapter 10, capítulo 10, verses 3 and 5. versículos 3 y 5. And the scriptures read as you turn, En la escritura dice, we are human, somos humanos, but we don't wage war pero no hacemos guerra as humans do. como los humanos. The scriptures teach us Las escrituras nos enseñan in verse 4 en el versículo 4 that we use que usamos God's mighty weapons, las armas de Dios, not worldly weapons, no las armas del mundo, to knock down the strongholds para tumbar las cosas fuertes or the arguments o los or the argumentos human reasoning o las cosas del humano that tries to exalt itself que se quieren levantar sobre against ellas the knowledge of God. contra las cosas de Cristo. Meaning any type of human reasoning, Así que cuando hay un razonar de humano, God's given us weapons Dios nos ha dado las armas to destroy all those para destruir para destruir todos aquellos argumentos falsos. Not only arguments, No nomás argumentos, but accusations. pero acusaciones. Not only accusations, No nomás acusaciones, but the lies. pero las mentiras. Not only just the lies, No nomás las mentiras, but the gossip. pero las cosas malas. See, God gives us the ability, Así que Dios nos da la habilidad, He gives us the weapons nos da las armas that are required que son requeridas to walk in victory. para caminar en la victoria. Too many Christians Muchos cristianos try to fight tratan de pelear this spiritual battle that we're in la batalla espiritual with human methods. con las cosas del humano. And the Bible just taught us Y la Biblia nos that we enseña don't wage war as humans do. que no hacemos guerra como los humanos. You can't argue your way out No puedes argumentar tus cosas of spiritual warfare. del espíritu, de las cosas del espíritu You humano. can't argue your way out No puedes argumentar of spiritual warfare. las cosas For espirituales. we are in Pues estamos a battle en una batalla that's real que es real and it's spiritual. y es espiritual. We can't outthink the devil. No podemos tratar de pensar más que el diablo. We can't overcome temptation on our own power. No podemos ganar a la tentación con nuestro propio poder. But God has provided Pero Dios ha prohibido, every spiritual weapon. sorry. It's okay. God has provided every spiritual weapon. Dios te ha dado toda la arma que necesitas. You don't have to apologize. We're doing this together. And the number one weapon right now that I want you to write down is prayer. La primera arma es la oración. That's a weapon Esa es una arma in the spiritual battle en la batalla espiritual that is real. que es real. Prayer connects us to the power of God. La oración nos conecta al poder de Dios. Prayer isn't preparation for the battle. La oración es preparación para la batalla. Prayer is part of the battle. La oración es parte de la batalla. That's a weapon Es una arma that we have been gifted que nos ha dado Dios. with. Right? We've been gifted with the power of prayer. Nos ha dado la arma de oración. Learn to pray. Enséñate a orar. Jesus prayed. Jesús oró. The early church prayed. La iglesia de los principios oraron. When believers pray, heaven moves. Cuando los creyentes oran, los cielos se mueven. Your weapon of warfare La arma tuya is prayer. es oración. Not only is it prayer, No nomás es oración, but it's the word of pero es God. la palabra de Dios. The weapon of God's word La arma
de la palabra de Dios. Do you guys remember ¿Se acuerdan? when Satan tried to tempt Jesus? Cuando Satanás quiso When tentar he was a in the Jesús, wilderness? cuando estaba en el desierto, That Jesus answered every temptation? que Jesús contestó He said it was written. Jesús contestó la tentación con todo lo que estaba escrito. He said it was written. Dijo, está escrito. He didn't debate. No debatió, He didn't argue. no argumentó, He didn't get loud. no se puso, He said it is written. no gritó, dijo, está What he did escrito. is he declared the truth. Él declaró la verdad. And that's what you need to learn as well, is to declare the truth. Y eso es lo que tú tienes que aprender, que You tú don't tienes have que to argue. declarar la verdad y no tienes que You don't have to argumentar, get loud, no tienes que ponerte fuerte, but you have to declare the truth. pero tienes que declarar la verdad. Do you know Tú sabes that truth overcomes the lie? que la verdad sobrepasa la mentira. The truth will defeat the lie. La verdad vencerá contra la mentira. So say I have a weapon. Así que di, tengo un arma. Say I'm learning to pray, Di, estoy enseñándome a orar for I am in the battle. porque estoy en la batalla. I'm in the battle Estoy en la for batalla my family, para mi familia, for my neighbors, para mis vecinos, for my grandchildren, para mis nietos, for the generations to come, para las generaciones que for every vienen, enemy that's wronged me, para for every enemy, every enemy. para todo enemigo que ha sido contra de mí. Because the Bible teaches Porque us la Biblia nos enseña to bless your enemies. que bendigamos nuestros enemigos. Prayer. Oración. It's hard to bless your enemies, Es difícil bendecir nuestros but through enemigos, prayer, pero por la oración, with your weapon, con tu arma, with the word of God, con la palabra de Dios, He will give you the strength Él te va a dar las fuerzas and the y ability la habilidad to bless them. de bendecir. Do you know you can bless them? Tú sabes que tú puedes Through prayers. bendecirlos medio de la oración. Do you know you can be free Sabes que puedes tener through libertad forgiveness? por el perdón. Yeah. I'm not saying they did right. No estoy diciendo que hicieron We bien. understand they've done wrong. Estamos entendiendo que hicieron But in mal. order to be free, Pero para que tú seas you libre, must forgive. tú tienes que perdonar. In order to forgive, Para que tú puedas you perdonar, must pray. tú tienes que orar. And when you pray for your Y enemies, cuando ores por tus the enemigos, Lord will bless el you. Señor te va a bendecir. Does this make sense? ¿Entienden esto? I'm asking you. Oh, yeah. Okay. I don't know. I'm too busy translating. So truth will always overcome the lie. Así que la verdad siempre va a pasar la mentira. Your second La, weapon of warfare is worship. la segunda, Did you hear the song that we sang today? ¿oíste la canción que cantamos hoy? It said, when the spirit of heaviness Cuando el espíritu de está muy pesado, comes upon you, viene sobre ti, put on the garment of praise. ponte la armadura de alabanza. Is that, yeah? Yes. Praise. Praise. ¿Entienden la alabanza? So what we're doing today, Así que lo que estamos haciendo while hoy, we're singing along the songs, estamos cantando con we're las coming in canciones, agreement estamos viniendo de acuerdo and allowing y dejando the Spirit of que el God Espíritu to move de Dios se mueva within our hearts, en nuestros corazones, within our mind, en nuestras and mentes, to give us the ability para que nos dé la to habilidad understand de entender what He's saying. lo que está That makes sense a little diciendo. bit? ¿Están entendiendo? Because when we sing those songs, Sí, porque cuando cantamos they're esas tied to canciones, Scripture. ¿de what? Tied to Scripture. Están escritas con escrituras. A lot of the songs that we sing unto the Lord Muchas canciones que cantamos ante Dios have portions of Scripture in tienen it escrituras en ellas, because we're singing back onto Him, porque estamos cantando ante who is the Él Word, con la palabra. and He loves it, Y Él lo ama, and He receives y it. Él lo He recibe, inhabits the praises of His people. y Él le gusta la alabanza de su gente, de su pueblo. So when you feel heavy, Así que cuando te sientas pesado, when you feel weighed down, cuando te sientas que te están escuchando para abajo, even when you feel you let somebody down, cuando sientas que tú fallaste, put on the garment of praise. ponte en la arma de la alabanza. Put on the garment of praise. No? Put on some worship music. That's good. That's good. Pon alabanza, pon la alabanza. When you feel heavy, Cuando te sientas pesado, when you feel tired, cuando te sientas when you cansado, feel you let somebody down, cuando sientas this que is has for you dejado and a I. alguien,
Esto es para mí y para ti. Put on some worship music. Pon alabanza. Learn to sing. Enséñate a cantar. Learn to talk. Enséñate a hablar. Learn to praise Him. Enséñate a alabar. And you'll see Y vas a ver how you'll be cómo transformed tú vas a ser transformado within that circumstance or within en that esa instant. circunstancia. There's things that happen today Hay cosas que pasaron hoy in worship. en la It took alabanza. us a minute Nos tomó un minuto to get there. para llegar, But when we got there, pero cuando the Lord llegamos, spoke. el Señor And when the habló. Lord spoke, Y cuando el Señor habló, He started transforming empezó a transformar and freeing y dar libertad. the way you think La forma que piensas and the way you y la respond forma que respondes in human reasoning. en la forma humana. I just tied it back to Scripture. Por eso lo puse con escritura. Because we don't wage war like humans. Porque no hacemos guerra como los We humanos. wage war as spiritual individuals, Hacemos guerra con el Espíritu, full of the Holy Ghost. llenos del Espíritu Santo. We pray, Oramos, we speak, hablamos we sing, y cantamos and we worship y alabamos in any form that we can. en cada forma que podamos. It could be with instruments, Puede ser con instrumentos, it could be with dance, puede ser con baile, it could be with clapping. puede ser con that. You can run around this building. Puedes correr sobre este edificio. All those things are a form of praise. Esas son formas de alabanza. So learn to worship. Así que enséñense a alabar. You want to know why do you worship? ¿Quieren saber por qué tienes que alabar? I can tell you why I Voy a decir worship. por qué yo alabo. Because when I come Porque cuando yo vengo at a 2 o'clock start, a las empezar a las 2, that's in the afternoon. es en la tarde, When I've been up so early in the morning, cuando yo me levanté and by the temprano, time we get here, y para el tiempo que ya there's so many llegamos things aquí, that are happening within my mind. hay muchas cosas que están en mi mente. There's a lot of things that are running through my Hay mind. cosas que están corriendo en mi mente. So when I come to Así que worship, cuando vengo a alabar, I'm able to shift everything that's in my mind puedo quitar todo que está en mi and mente cast it out of my y mind sacarlo de mi mente and put my focus on y Jesus. poner mi enfoque en And when I put Jesús. my focus on Y Jesus, cuando me enfoco en the Jesús, weight and the worries of this world start to fall off. las cosas del mundo se empiezan a And all caer. of a sudden, Y de repente, the Spirit of el God, Espíritu de He Dios starts to steer me up. empieza a moverse And He does the same for you. y empieza a hacerlo Because para when ti. you put on the garment of Así que praise, cuando te pones the en Spirit of God will alabanza, steer el you Espíritu de Dios te into va a the mover direction that He wants you y to te va a go. llevar en la dirección que Oh, Él I te quiere llevar. trust in Oh, God. yo confío en Dios. That's why we said that I don't know how many Por times eso today. dijimos eso hoy. You must trust in Tienes God. que confiar en Dios. You must pray to God. Tienes que You must adorar a learn Dios. to worship God. Tienes que alabar a Dios. One amen. Amen. Okay, we got a couple more. So your worship will shift your focus from the worries of the day, from the problems in the morning, from the arguments on the way to church. Your focus will shift onto the things of God. It happens. Everything in hell will come up against you to get you from coming into Right. the church house. Go ahead, I know. Tu alabanza se va, cuando tú alabas, Dios va a sacar todo lo que está en tu mente y vas a poder entrar a su reino. So when hell comes up against you, Así que cuando tú ves las cosas se you come levantan contra de up, ti, you come into the house of God tú entras al pueblo, aquí a la casa de Dios, with all these things lingering, con todas estas cosas que están en ti, with your mind obstructed, con tu mente obstruida, with a little bit of confusion, con un poco de confusión, with a little bit of heaviness. con un poco de sentirte pesado. But when you start to worship, Pero cuando empiezas a alabar, those things start to shake esas off. cosas empiezan a caer. That's why sometimes you gotta jump. Por eso en veces tienes que brincar, That's sometimes you gotta run. en veces tienes That's que why correr, sometimes you gotta clap. tienes que, You gotta allow the Spirit tienes que dejar que el Espíritu to free you que te dé libertad from everything that you came de in with. todo lo que trajiste. Your focus changes, Tu enfoque and cambia, you start to see, empiezas a and ver, you start to understand empiezas a entender that God is with que you. Dios está So contigo. this is a training for you today. Así que este es un That entrenamiento when you para walk ti out of hoy. these two doors and Que these cuando four camines walls, por esas dos puertas, that the battle is real. que la batalla es It's real, not against flesh and no es blood. contra la It's carne, about against es principalities. contra las It's principales, against authorities es contra las in the heavenly autoridades, places. en los lugares So I'm más preparing altos. you
now Así que te estoy that when you preparando walk hoy out these para que doors, cuando camines there por will esos be puertas, attacks que sí va a haber that come ataques from the que enemy. vienen del There enemigo. will be words Sí va a haber that are palabras spoken against que you. son contra But ti. because we are in Christ Pero porque Jesus, estamos en Jesucristo. but because we pray to God, Porque but hemos because orado, we worship the pero Lord, porque because estamos we alabando, trust in God, porque confiamos en you Dios. shall overcome. Tienes que You shall sobrepasar todo eso. overcome. Tienes que sobrepasar todo eso. And by the Spirit of Y God, por el Espíritu He de will Dios, teach you Él te va a enseñar and He will grow you y te va a hacer que in the crezcas area en las áreas of who He is, de quién Él es en ti. the fruit of the El, Spirit, el fruto del the Espíritu. fruto del Espíritu. El Yeah. fruto del You Espíritu. spoke Spanish right there, boy. Love, Amor, patience, paciencia, kindness, ser bueno, gentleness, Basta. self-control, Eh, kindness, controlar tus emociones. because we need the fruit of the Spirit in Porque our lives. necesitamos los frutos del Espíritu. You walk out of these doors, Cuando camines por esas the puertas, war is on, la guerra está but you're activa, already in the battle. pero tú ya estás en la You batalla. already know you must pray. Tú ya sabes que tienes You que already orar. know you must worship. Tú sabes que tienes que You already alabar. know you must respond, Tú sabes que tienes que By the responder fruit of the por el Spirit. fruto del Espíritu, which is love, que es amor, which is peace, paz, which is joy, gozo, which is gentleness, um, kindness. No kindness? Anybody? ser bueno And I'm not self-control. y tener control hacia mismo. Así. Self-control is a big one. I used to lose control. Yo perdí el control antes. I used to respond with words. Yo respondía con I palabras. used to act a fool Yo corría y hacía because I cosas had no malas control of porque no myself. tenía control de mí And I mismo. couldn't do it alone. Y no lo podía hacer yo But the solo. Lord did it for me Pero el Señor lo hizo and por mí continues to do it y for lo me. sigue haciendo. So some of us may lose control, Así que algunos de but nosotros the vamos Lord a will perder el realign those control. things. Pero- He will realign those things. Él va a realinear esas Because cosas. everything that the enemy tries Porque lo que trata de hacer el to enemigo bring for harm, que traiga para the dañarte, Lord turns it back around el Señor le da vuelta for his good. That was para a su song we sang. gloria. Everything that the enemy tries to turn Todo lo que el enemigo trata de traerte for harm and para el bad, malo, our God el Dios will turn it le va a dar vuelta for good. por bueno. Stand firm. Párate firmes, Stay strong. párate Be fuerte, empowered ten poder by the Spirit of por el God. Espíritu de Dios. By el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de God. By the Spirit of God. Por el Espíritu de You Dios. stand strong by Párate the fuerte Spirit of God. por el Espíritu de Dios. Here's a good story, really quick. Esta es una historia That in the book of Acts, que en el libro de Hechos, Paul and Silas, Paolo y Silas Silas, they were in prison, estaban en la prisión, but they worshiped while they pero were in ellos prison. alababan cuando estaban en la And when they prisión. worshiped while they were in Y prison, cuando ellos alababan en la the prisión, chains fell off, las cadenas se the cayeron, shackles broke las loose. cadenas se Come rompieron, on. The chains that you may be in today will las no longer cadenas que be. tal vez tengas They hoy might try to wrap right back Ya no van a around ser. your ankles. y tal vez se quieran poner a They might try to wrap around your wrist. tal vez quieran agarrar de But in nuevo, praise and in pero worship, en la alabanza y the en la chains fall adoración, off. las cadenas se There caen. is freedom in worship. Hay libertad en la There is alabanza, freedom in jumping. hay libertad en There is brincar, freedom in running. hay libertad en Run the correr. race well. Corre la carrera Stand bien, firm. párate firmes, Know that you're in a battle. sé que tú estás en una batalla. God still works today Dios todavía trabaja hoy through worship. por la alabanza. The enemy cannot defeat a believer El enemigo no puede tumbar al creyente who keeps praying, que sigue orando, who keeps believing, que sigue creyendo, who keeps trusting, que sigue confiando, and who keeps standing on que the Word sigue of God. parándose en la palabra de Dios. He can't defeat you if you Él, stand firm. él no te puede tumbar si tú te paras firmes. Can I get an amen? Puedes decir un amén. God has given you authority, Dios te ha dado autoridad, all authority, toda autoridad over the enemy. sobre el enemigo.
Turn your Bibles really quick to Luke Pon tus Biblias a Lucas, chapter 10. capítulo 10. When you're there, can I get an amen? Cuando estés allí, di amén. Amen. The scriptures read as this. La escritura Look, dice, I have given you authority over all the power of the enemy. te he dado autoridad sobre todo poder contra el enemigo. I have given you authority over all the power of the Te enemy. he dado autoridad sobre todo poder del enemigo. That's the Living Translation. Esa es la traducción de Nueva Vida. Yeah. That you could walk amongst snakes. Que puedas caminar sobre las... Oh, there's a Las lot of culebras. snakes out there. Oh, hay muchas culebras allá afuera. There's a lot of snakes out there. Muchas culebras allá afuera. And you can walk amongst scorpions. Y puedes Scorpions. caminar sobre los And you escorpiones can crush them. y los puedes pisar. Nothing will injure you. Nada te va a dañar. Let's put this in a real Hay context. que poner esto en un contexto real. People can be snakes. Hay gente que puede ser víboras. It's not against flesh and blood. No es contra la carne. What the scriptures is teaching us Pero la escritura nos está is to stand enseñando firm. que te tienes que parar That when fuerte. they try to weasel their way, Que cuando traten de or they venir try to snake their y way, te traten de venir or they try to say certain things o quieran decir algunas to get other cosas people to come up against you, para que la otra gente se levante you can contra de ti. overcome them because you've been given Tú puedes sobresalir the eso porque authority tú ya te to has not dado la let your autoridad heart para que no entre en tu be corazón harmed. o para que no dañen tu I just corazón. took that in a whole revelation of how we can operate today by the Yo Spirit. lo puse en revelación cómo podemos operar en el espíritu. We don't have to be intimidated by others. No tenemos que ser intimidados We don't por have to otros. be in fear of others. No tenemos que tener miedo de otros. We don't have to take root and allow things to grow in our heart when people wrong us. No tenemos que dejar que algo crezca en nuestro corazón. Understand there's snakes in the field. Pero entiende que hay víboras en Understand there's snakes in en the la world. tierra. I know this is a harsh teaching, but that's okay Este es un enseñamiento because I'm difícil, speaking truth. porque estoy hablando Has verdad. anybody been snaked? Alguien está aquí que hayan You ain't got to raise your hand, but I seen a lot of hands go up. But the Lord is saying that it's not against the snakes or pero the people el Señor está and the way diciendo they que no es snake contra la and do culebra things. y como la culebra hace cosas. It's against the spiritual Es aspects es contra las cosas del espíritu of how they're being influenced y cómo son influidos and whom they're being influenced y by. a quién están influyendo. Forgive them for they not know Perdónalos pues no saben what they do. lo que hacen, But understand pero entiende that God says que Dios dice they will not harm you. que no te van a That the lastimar, words they speak against que you, las palabras they que hablen won't harm sobre you. de ti. ¿Sí? this is to heal us. Esto es para sanarnos a This nosotros. is how we become whole in Christ Jesus. Esto es como somos llenos con Jesús. By Estamos not con allowing the Jesús. snakes to harm No us. dejar que las víboras nos dañen, Not allowing the scorpions to sting us. que los escorpiones no nos piquen, Not allowing the poison to take root in our heart. que no dejemos que el veneno entre a nuestro I said corazón. something right there. Dije algo. Don't allow the poison No dejes que el Of the veneno scorpion, of the entre en nuestro enemy. corazón, to del escorpión, penetrate que penetre and take root in your heart. y tenga una forma en tu corazón. Pray. Ora, Worship. alaba, Ask God pregúntale to a give you the Dios strength. que te dé las fuerzas. I'm going to say it again, to Te forgive voy a decir otra vez que all those that perdone have wronged you. todas aquellas personas The que one han that hecho hurt the algo most contra is de ti. family. Pero los que te han lastimado son Family familia. hurts. Familia duele. Family hurts. La familia duele. Love them. Ámalos. Forgive them. Perdónalos. Pray for them. Ora por ellos. Don't let it take root in your heart. No dejes que haya Because una if you allow the en tu root to corazón. grow, No you'll dejes become que bitter. crezca eso en You'll tu become corazón. hateful. No You'll become resentful. no seas de esos You'll que claim them not as your family. no seas de esos que no los clames como familia. I gotta preach on that one, bro, but I gotta slow down. The Lord is saying, do not El Señor allow está the snakes diciendo in your family que no or dejes friendships que las to víboras snake you away from the things o of tus Him. Do amigos not te allow quiten del camino de Dios. do not allow the poison No dejes que el veneno that comes from our enemy que venga de nuestros to enemigos seek the depthness of your heart. empiece a crecer en tu corazón. Because we are people Porque somos un to pueblo walk que camina in freedom en la and not libertad be harmed. y no que no te dañe. How many of us have been harmed?
¿A quién Right? cuando We've digo been la- harmed. We've been hurt. nos han dañado? But the Lord is saying that you Pero el can Señor- walk el in Se- the fullness of who He El is. Señor está diciendo que For puedes love caminar covers a en multitude of lo que Él sins. es. Love covers that sin. Y el amor It covers cubre el it. pecado. Love covers El sin. amor cubre el pecado. Love covers El sin. amor cubre el pecado. Love covers El amor cubre el sin. pecado. Not just one sin, but a No más multitude un of pecado, sins. pero todo pecado. See, I've been given Di, me han dado the authority la autoridad to walk amongst de caminar snakes sobre las and víboras y scorpions. los It's not escorpiones. against flesh and No es blood, contra la carne, but you can walk amongst them. pero puedes caminar sobre And don't ellos. allow yourself to be harmed Y no dejes que te, or te, hurt. te hagan mal. Can I get an amen? ¿Pueden decir amén? I see time. We're doing good. There is a difference Hay una diferencia between power entre el poder and authority. y la autoridad. The power of the Holy Spirit El poder del Espíritu will give you Santo the ability te va a dar la habilidad to overcome. de sobresalir, But the authority of God pero la autoridad de Dios makes you victorious. te da victoria. I said something right Te there. dije The algo. power of the Holy Spirit will El give you the poder del ability to Espíritu overcome. Santo te da el poder de But the authority sobresalir, of Christ Jesus gives you victory. pero la autoridad de Jesucristo te da victoria. How many of us love police officers? ¿Cuántos de nosotros Right? We queremos a all los love the policías? police. We all love fire department. Los Back in my bomberos. day growing up, oh, I Cuando yo despised them. crecí no los quería. Because I was a gang member. I Porque was yo era addicted to meth for un 10 gang years. member. Doing jail time, in and out. Estando en la cárcel. So I didn't like police Así que no officers. me caían bien los But now that the policías. love of God is in me, Pero ahora que está el I amor love de the Dios, officers. los quiero. We welcome them in the barber shop. Nosotros los traemos We a la welcome them barbería. in the church Los house. traemos aquí a la iglesia. Because they've been given authority. Porque les han dado And autoridad. this is the picture that I want you to grab a Y hold esta es of. la foto que quiero que... Not every officer is stronger than the criminal. No todo oficial es más fuerte que el criminal. This is why they call backup. Por eso le hablan a los demás. This is why it might take 2, 3, or 4 Por eso a veces hablan a dos o tres. to put people in cuffs. Para ponerlos en las Because esposas. the criminal can be stronger Porque a veces los criminales son than más the police fuertes officer. que los policías. But here's the key, Pero esta es la llave. is the officer El oficial carries the authority carga la autoridad to put you in jail. para ponerte en The la cárcel. officer El carries the oficial authority carga la autoridad to have your car towed away. que se lleve tu carro. The officer by the badge El oficial por la has authority. tiene la autoridad. You want to hear a funny story? ¿Quieren oír algo After I had just got chistoso? saved, Cuando fui salvo, a year, 2 years in, un año o 2 años, every time a cop pulled behind me, siempre que un policía se I ponía would atrás shake de in mí, my boots. me temblaban los I would pies. start to sing a song. Empezaba a alabar. I would start to yawn. Empezaba a Yawn. bosteciar. All because a police officer got behind me. Porque el policía se ponía But I detrás was de mí. free from drugs. Pero yo estaba libre de I las was free drogas. from the past. Estaba libre del I had no pasado. more warrants. No tenía I had no reason to be nada que fearful. temer. But because in the back of my mind, Pero porque en mi mente I knew they had authority yo sabía que ellos tenían to lock me autoridad up, de ponerme en la to cárcel, throw away the de key. tirar la llave. That's the judge, right? Ese es el juez, ¿verdad? So what I'm trying to give you is the Lo understanding que te quiero dar es un is that we entendimiento carry the que authority of nosotros Jesus cargamos la Christ. autoridad de Jesucristo. Just as an officer carries a badge, Así como el policía we carry the carga, Holy Ghost in us. nosotros cargamos la That's your autoridad. badge. Ese es tu Your authority is through the Spirit of la God, autoridad es por el Espíritu de through the Dios, victory por on the la cross, victoria en la cruz, through the resurrection of Christ por la Jesus. resurrección de He Jesucristo. defeated death. Él ya, We don't have to be batalla. scared to die. No tenemos que tener miedo en We morir. can be joyful to understand Tenemos que tener gozo para that He is the entender life giver, que Él es el que da la that He vida, is the life taker, que Él es el que quita la that vida, He gives eternal life. que Él da vida eterna.
We don't have to walk in No fear. tenemos que caminar en miedo. We understand the authority of Christ Jesus. Entendemos la autoridad de And all Jesucristo. the authority of Christ is yours. Y toda la autoridad de You Cristo have es an tuya. inheritance. Tienes una The herencia. kingdom of El God. reino de Dios. You have a power Tienes un poder that resides in que you. está en ti. His name is Holy Ghost. Su nombre se llama And he can give Espíritu you the Santo. strength. Y te da las fuerzas. And he can give you the Y ability te to da la habilidad overcome these de snakes and scorpions sacar todas estas víboras y escorpiones. in the spiritual En el aspect. espíritu, en el aspecto espiritual. So the badge, it represents Así authority. que la autoridad de los policías, Our authority isn't based on who we are. la autoridad no es basada a quién somos nosotros. Our authority is based on whose we are. La autoridad es basada en de quién somos. Say, I'm of Christ Jesus. Di, soy de Cristo I'm a Jesús. son and daughter of the Most High. Soy un hijo y una hija del más I am a alto. new creation in Christ Soy Jesus. una creación nueva en Jesucristo. I have been born again. He sido, We said this earlier, I'm repeating he myself. sido renovado. Because we have to get it here. Porque tenemos que entenderlo en We la have to mente. renew our mind. Tenemos que renovar That we nuestra are mente. spirit-filled people. Que somos un pueblo llenos del Espíritu. Jesus defeated sin. Jesús derrotó el pecado. Jesus defeated death. Jesús derrotó la muerte. And those that belong to Christ Y stand in victory. aquellos que son de Cristo tienen la victoria. Jesus never told us Jesús nunca nos dijo to fear the enemy. que tuviéramos miedo. He told us to stand. Nos dijo que nos paráramos. Our confidence isn't in ourselves. Nuestra confianza no Our es en confidence nosotros. is in Christ Nuestra Jesus. confianza es en Jesucristo. John 1:4 says, greater is he who lives in you than he that is of the world. Juan 1:44, grande es más el que está en ti que en el mundo. The Spirit of God in you El Espíritu de Dios is greater than any spirit es that's más of the grande world. que todo el Espíritu que The está en Holy el Ghost mundo. in you El Espíritu Santo en is ti greater than every foul spirit es that's más out there in grande the que world. cualquier mal espíritu que está allá The afuera. Spirit of God in El you Espíritu de Dios que está is en ti stronger and capable to Es get más- you through. es más fuerte, es sacarte adelante, Not in your own strength, no en tus fuerzas, but the power and the strength of the Holy Ghost. pero en el poder del Espíritu He can give you Santo. the ability Él te da la habilidad to move forward de in moverte life, adelante en to esta move vida, forward in your calling, de moverte en tu to move llamado, forward in what God's telling you to do de in moverte obedience, en lo que Dios te está llamando en obediencia, through your surrender, por tu sumergirte, through your humbleness. por tu humillarte. Knock down pride. Tumba el orgullo. Pride will rob you. Orgullo te robará. Pride will destroy El you. orgullo te destruirá. Knock down pride. Tumba el orgullo. Stay humble. Humíllate. Stay humble. Can I get an amen? Pueden decir un We're amén. about to wrap up. So we are not fighting for victory, Así que no estamos peleando por but la we are victoria, fighting from pero victory. estamos peleando Can por I get la an amen? victoria. Pueden We decir are un amén. fighting from the victory of Christ Estamos Jesus. peleando de la victoria de Jesucristo. We are fighting from the victory Estamos of Christ peleando de la Jesus. victoria de Jesucristo. So stand Así que párate until you see hasta que veas the victory la victoria that's required que ha sido in requerida Christ Jesus. en Let's Cristo stand to our Jesús. feet. Puede pararse de pie. I had some more points, but we're just going to Tengo más close puntos, with that. I pero believe vamos the a Lord got cerrar. across what he wanted to say. I believe the Lord said what he wanted to say. Dios ya dijo lo que quería decir. You're safe. Just close your eyes really quick. Cierren sus ojos. Sometimes victory comes quickly. En veces la victoria viene rápido, Sometimes it comes weeks after. en veces viene semanas después, Sometimes victory comes months later. en veces viene meses después, Sometimes it could be years en veces puede pasar años of faithful endurance. de ser fiel ante Él. The enemy, El enemigo he wants you to quit. quiere que ya no sigas, He wants you to stop. quiere que pares, He wants you to quit before your breakthrough. quiere que pares antes de tu victoria. But God calls you to remain. Pero Dios dice que te He says postres. remain. He says remain. Póstate, Stay steadfast. póstate, Stay faithful.
Sé fiel. Stand when you're discouraged. Párate cuando seas desanimada. Stand when prayers seem unanswered. Párate cuando la oración parezca que no hay una respuesta. Stand when life becomes difficult. Párate cuando sea la vida difícil. Stand when your feelings and your emotions start to uprise. Párate cuando tus emociones y tus sentimientos se quieran levantar. And you can stand because God's promises never change. Y puedes pararte porque la promesa de Dios nunca cambia. Faithfulness La fieldad is the greatest expression es una expresión más grande of spiritual warfare. de la batalla espiritual. You as a believer, Tú como creyente, as you continue to refuse to quit, mientras tú no quieras seguir, you're already defeating the tú enemy. ya derrotaste al enemigo. So the greatest victory over the enemy did not happen Así que la victoria más grande contra el enemigo no pasó through human strength. por la fuerza humana, It happened at the cross. pasó en la cruz. When Jesus died, Cuando Jesús se murió, he paid the penalty Él pagó el pago for our sins. por nuestros pecados. When he rose from the grave, Cuando se levantó de la he tumba, defeated death. Él venció la He muerte, defeated hell. He defeated Satan. venció a Satanás. So we fight Así que peleamos as sons and daughters como hijos e hijas who have been set free. que han sido libres. So every experience Así que toda of experiencia victory de victoria is only possible es posible because Jesus first won porque Jesús ya venció the ultimate victory la at victoria Calvary. última Amen. At Calvary. en el Calvario. So your confidence is not in your own strength. Así que si confianza no es en tus fuerzas, Your confidence is in Jesus. tu confianza es en Jesucristo. Your confidence is in Jesus. Tu confianza es en Jesús. So I just want to extend Así que an quiero invite extender una invitación that maybe you're feeling defeated. que tal vez te sientas derrotado. Maybe you're feeling that you're walking alone. Tal vez sientas que estás caminando solo. Maybe you feel there's no direction for your life. Tal vez sientas que no hay dirección para tu vida. I'm here to declare Estoy aquí para declarar that the Lord will show himself faithful que to el you Señor se va a enseñar fiel ante ti, because he is faithful. porque Él es fiel, But he's saying to stand. pero está diciendo que te postres. So if there's anyone, Así que si hay alguien si hay alguien that needs Christ que necesite a Cristo, to move que se mueva within their situation, en su situación, just want a quick raise of hand and Quería que down. levanten Just la raise mano. your hand and put it down really quick because we're going to pray for you. I see the hand. I see the hand. vamos a orar por ti. I see the hand. I see the hand. Vemos las manos. I see the hand. The Lord sees the hand. Dios mira tu mano. And every person that raised their hand, Y toda persona que levantó la mano, understand that the Lord is with you. entienda que el Señor está contigo. Understand that your victory comes from Him. Entiende que la victoria viene de Él. And as the word and the teaching of today, Y mientras la palabra learn to worship, y la enseñanza de learn hoy, to pray, enséñate a orar y a learn alabar. to humble yourself Enséñate a before Him, humillarte ante Él. and understand Y entiende that God is with you. que Dios está contigo. I'm going to pray for you. Voy a orar. I'm going to pray for all of us. Vamos a orar por And we're todos. going to believe today Pero vamos a creer hoy that as we go out these doors, que mientras salgamos de esas that we puertas, will que nosotros be victorious vamos a tener la in victoria Christ Jesus. en Jesucristo. So Father, Así que Padre, bless everybody in this house. bendice a todos aquellos en este hogar. Give us the strength. Danos las fuerzas, Give us the ability danos la habilidad to move abroad, de moverte, to move in the fullness de movernos of your victory, en tu victoria, to overcome, de sobresalir, to be in the battle de estar en la batalla, through prayer, por la through oración, worship, por la alabanza, through song, por el cantico, through dance, por el bailar and with y the encouragement con el ánimo and the help y and the la help ayuda within my brothers en mis hermanos and my y sisters mis hermanas in the Lord en Jesus. Jesús. Amen. Amén.
Just really quick. I said that prayer for a reason. Dije esa oración por una Because you're razón, not in this alone. porque no estás solo. We are the body of Christ. Somos el cuerpo de Cristo. My encouragement to everybody in this Mi room animal para todos is en to este cuarto gain a friend es que in ganes the Lord. un amigo en el Señor. When I say a friend, Cuando digo un amigo, I understand that we're brother and sister in yo the entiendo Lord. que somos hermanos But y my hermanas en el encouragement Señor. today is that you need to connect with Pero mi somebody in the animal body. es de que tú te tienes que conectar con alguien en You're el not cuerpo. called to do this alone. No estás llamado para ser You're not solo. called to be isolated. No estás llamado para estar isolado. You're not called to be isolated. No estás llamado para ser isolado. We do this together. Lo hacemos juntos. We walk this out Caminamos together. juntos. We are all victorious because we're in Somos Christ. victoriosos porque estamos en Cristo. We're in Christ Estamos Jesus. en Cristo Jesús. We're in Christ Estamos en Jesus. Cristo Jesús. I have a word for her. Tiene una palabra para ¿Recibir? ti. Si quieres recibir, Is that okay? ¿está bien? See? Sí. It's okay if I record? Sure. I mean, he's gonna have to translate that. You guys are good? Can I just give her a word really quick? Yeah. Yeah. Just close your eyes. Cierra tus ojos. Marlena, can you get behind her, please? I feel that the Lord is saying Siento que el Señor está diciendo that He's bringing direction in your life, que está trayendo dirección en tu vida, that His love que su amor is going to fill you te va a llenar, to the fullness te va a llenar of who He is. en lo que Él es. That today Que hoy there's a pivot, hay un brincar, there's a shift, hay un cambio, there's a direction hay una dirección that He's going to lead you, que Él te va a llevar, that you're going to walk in que tú vas a caminar as you stay humble mientras tú te to what He humilles says, a lo que Él dice, that He's been with you, que Él está He's contigo, never forsaken you, nunca te ha dejado, that He's for you, que Él es para He's ti not against y you. no es contra ti. And everything you heard Y today, todo lo que escuchaste hoy, everything you heard today, todo lo que escuchaste the hoy, Lord is removing. el Señor está Everything removiendo that's taken root todo lo que ha hecho ruta in your en heart, tu the corazón. Holy Spirit is uprooted. El Espíritu Santo lo está sacando. God sees all things. Dios ve todo. The Bible says that God La Biblia dice que Dios sees all things and mira nothing is todo hidden from y Him. nada es escondido de Él. So those things Así que esas cosas in which people have done, que la gente ha hecho, and those things in which people have said, las cosas que la gente ha dicho, God sees it all. Dios lo ha visto What the todo. Lord's saying today, Pero el Señor dice don't hoy, worry about that. no te preocupes por eso. Learn to talk to me. Enseña a hablar conmigo. Learn to worship me. Enseña a alabarme. For I am the righteous judge. Porque yo soy el Dios justo. Vengeance is the Lord's. La venganza es de Dios. Vengeance is not La yours. venganza no es tuya. Your duty is to seek God. Para ti es que tú busques de Él. Your duty is to walk in the closeness Camina of God. tú cerca de Él. Your duty is to get in the presence of God. Tu obligación es estar en su And presencia in de His Él. presence, Y en su He's presencia, going to give you strength. Él te va a dar las fuerzas. He's going to renew you from the Él te inside va a out. renovar de adentro para He's afuera. cleansing you as I Él speak. te está limpiando mientras The Spirit Él of God is habla. stirring something El in you. Espíritu de Dios está You don't understand moviéndose. Tú no lo entiendes. But God cleanses Pero Dios limpia from the inside de out. adentro para afuera. Your heart Tu corazón is being restored. está sido restaurado. It's being cleansed. Está sido limpiado. This is a scripture for you to write Esta es una down. escritura que tienes que Ezekiel escribir. 36:26. Ezequiel 36:26. 36, 26. For the Lord says, Pues el Señor I will dice, put a new spirit in yo you. te voy a poner un espíritu nuevo. A new spirit in Un you. espíritu nuevo en ti. Thank you, Holy Spirit. Gracias. Ezekiel 36:26. Ezequiel 36, 26. A spirit to follow all my decrees, says the Lord. Un espíritu que sigas todos mis caminos, dice el A Señor. spirit to walk in freedom. Un espíritu para caminar en libertad. A spirit to walk in love. Un espíritu de caminar en amor. And peace is coming. Y paz está viniendo. And the joy of the Lord is your Y strength. el gozo del Señor es tus fuerzas. You will become strong Tú vas a ser fuerte in the joy y en el gozo of your Savior. de tu Salvador. Allow my spirit
Deja que mi to espíritu renew you, te renueve, to change the way you que think, cambie la forma que to piensas, continue to conform your heart, que cambie tu corazón, for the days are coming pues los días vienen where you will reap donde tú vas a tener a harvest of blessing. algo bueno, Do una not give bendición. No te des por vencida. Stand firm, Párate firme, stand tall. párate fuerte. Don't put your head down. No pongas tu cabeza hacia Lift your head abajo. up. Levanta tu cabeza hacia Raise your arriba. hands. Levanta tus manos. Open your mouth. Abre tu boca. Praise God. Alaba al Señor. Worship God. Alaba al Señor. Understand Entiende that He is with you, que Él está contigo and He is always with you, y Él siempre va a estar and He will contigo always be with you. y siempre va a estar God contigo. sees. Dios ve. God sees. Dios ve. Ya. El Señor me estaba enseñando que esto ha sido lastimada mucho y has pasado por unas pruebas muy fuertes, pero el Señor está limpiando en este día y te está dando paz. No nomás te está dando paz, te está llenando con su amor. Y cada aquella dañuda que tienes en tu corazón, el Señor está poniendo de su amor en ti. Porque Él quiere que sepas que Él es real y que nunca te ha dejado, que siempre te ha llevado. Dice que cada lágrima que tú derrames, Él la está juntando, porque Él te ve y te ama. Amen. There's a scripture Hay una escritura in the Old Testament en el Testamento Viejo. when the children of Israel were in the desert wandering around. Cuando los niños del desierto estaban dando vueltas, God said to them, "Do not harden your heart el Señor dijo, no pongas tu corazón duro. today when you hear His voice, Hoy cuando escuches su voz, when you hear God's cuando voice. escuches la voz de Dios, Do not harden your heart no pongas tu corazón duro as in before you knew Jesus." como antes que conocías de Jesús. I have a sensing in my heart Tengo algo en mi corazón that God may speak to you que Dios va a hablarte, about reaching out to someone. de hablarle a alguien. And because of pain Y por el dolor que tienes or difficulty, o la dificultad, it would be easy to say no. puedes decir que no, And I want to encourage you pero te quiero animar that if God tells que si Dios te dice you to do something, que hagas algo, follow peace. sigue la paz, Follow peace. sigue la paz. Not hardness of heart. No, que tu corazón no sea duro. When we forgive, Cuando perdonamos, even when it hurts, hasta cuando duele, and we follow God's y voice, seguimos la voz de Dios, He heals. Él nos sana y nos restaura. I want to encourage you. Así que te quiero animar. Follow peace. Sigue la paz, Even aunque sea difícil. I hear God saying, Oigo que el Señor dice, "I'm sorry for all the difficulties." perdóname por todas las dificultades que tú has pasado. I hear the Father saying, Escucho al Padre decir, He didn't want you to. no quería que pasaras por esas cosas, But sometimes pero en veces decisions of other people las decisiones de otra gente have an effect. hacen efecto. But if you trust me, Pero si confías en mí hoy, you will see tú vas a ver that I will protect que you. yo te voy a proteger. I will protect your children. Te voy a proteger a tus hijos And I will lead you y yo te guiaré by peace. por paz. Not fear. No miedo, Peace. paz. Amén. 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 Amen. God bless you. God bless you. There's snacks in the back. Take snacks, go and make yourself. Help yourself. Hay, Amen. hay café y hay cosas para comer allá atrás. God bless you. There's snacks in the back. We'll end with that. Amen. Thank you, Jesus. Amen. I need to, since you're recording, and since you're Ezekiel 36, oh, it's on the recording. She put it up, she paid attention, she was better than me. Amen. Amen.